بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، بہن بھائیوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک زبردست بات بتا رہا ہوں جو پاکستان میں ہے، جو ہماری الحمدللہ عدلیہ میں ہے، جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، اس کے بارے میں ایک بہترین مثال دے رہا ہوں۔ اس کو آپ نے غور سے سننا ہے، اسے ضائع نہیں کرنا، غور سے سننا ہے کہ ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے۔ کسی نے لکھا ہے کہ ایک ہنسوں کا جوڑا روس سے اڑتا ہوا پاکستان میں داخل ہو گیا۔ ہنسوں کا جوڑا اڑتا ہوا آتے ہیں اکثر پرندے، تو ایک مثال بنی ہوئی ہے، لیکن زبردست مثال ہے۔ وہ اڑتا ہوا پاکستان کی حدود میں داخل ہو گیا۔ جب پاکستان میں کہیں داخل ہوا کسی علاقے میں، تو ایک درخت پہ بیٹھ گئے۔ جو ہنس اور ہنسنی تھی، تو ہنسنی کہنے لگی اپنے ہنس کو، اپنے یعنی کہ اس کا شوہر ہوا اسے، کہ لگتا ہے کہ پاکستان میں جو لوگ پریشان ہیں، یہ سنسنی ہے، لوگ یعنی کہ افراتفری میں ہیں اور بہت مایوس ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ یہاں اس ملک میں کوئی الو بولتے ہیں، اس ملک میں کوئی الو بولتا ہے اکثر علاقوں میں۔ تو یہ عام مثال بھی یہ ہے کہ جہاں الو بولتا ہے وہاں اجاڑ ہو جاتی ہے، حالانکہ ایسا ہے نہیں۔ تو اس نے آتے ہوئے کہا کہ یہاں لگتا ہے کہ الو بولتا ہے اس ملک میں، اس لیے یہاں کے لوگ پریشان، افراتفری اور ایسے مایوس اور غمزدہ ہیں۔ تو ہنس کہنے لگا بات تو تمہاری صحیح ہے، لگتا مجھے بھی ایسے ہے کہ اس ملک میں جو افراتفری ہے، یہ جو اجڑا ہوا ملک لگ رہا ہے، جو پریشان لگ رہا ہے، یہاں کے لوگ بڑے پریشان ہیں، تو لگتا مجھے بھی یہی ہے کہ یہاں کوئی الو ہی بولتا ہے۔ تو ناظرین، اسی درخت پہ ایک الو بیٹھا تھا۔ اس نے سن کے نہ اڑ کے آ کے ہنسنی کے پاس بیٹھ گیا۔ اس سے کہتا ہے کہ آؤ بیگم، گھر چلیں۔ تو وہ ہنسنی کہنے لگی تمہارا دماغ خراب ہے، تم الو ہو، میں ہنسنی ہوں، آپ کا اور میرا کیا جوڑ ہے؟ آپ اپنی شکل دیکھو، میری شکل دیکھو، میرے پر دیکھو، مجھے دیکھو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ الو ہو، میں اور پرندہ ہوں۔ ہنس نے بھی کہا یار اپنا علاج کر، ایسا نہیں ہے، یہ میری بیوی ہے، آپ شکل سے دیکھو، شکل و صورت دیکھو، پھر بات کرو۔ اس کے بعد الو نے کہا نہیں، یہ میری ہی بیوی ہے اور میں اسے لے کے جاؤں گا۔ اس نے کہا یار اپنی عقل کا علاج کر، یہ میری بیوی ہے، ہم اس ملک کے نہیں ہیں، ہم یہاں آئے ہیں، یہ میری بیوی ہے، آپ شکل دیکھو، اپنی شکل دیکھو، میری شکل دیکھو، ملتی جلتی ہے تو پھر تو بات کرو۔ اس نے کہا نہیں جی، یہ میری بیوی ہے۔ تو الو کہنے لگا بھئی بات یہ ہے کہ اگر کوئی اور کہہ دے کہ یہ میری بیوی ہے، پھر آپ مانو گے؟ تو ہنس نے کہا ٹھیک ہے، آپ کے ملک کا کوئی کہہ دے، عدلیہ کہہ دے یا کوئی اس طرح کا کہہ دے، تو میں مان جاؤں گا، جب ہے ہی میری بیوی تو وہ کیسے کہہ دیں گے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے جی، ہماری سپریم کورٹ کھلی ہے، چلتے ہیں۔ جی تو الو نے کہا ٹھیک ہے، یہاں ہماری عدلیہ ہے، سپریم کورٹ ہے، انصاف ہوتا ہے، اعلیٰ عدلیہ ہے، تو وہاں چلتے ہیں۔ وہاں پہ آپ اپنا مقدمہ دائر کرو، میں اپنا مقدمہ پیش کرتا ہوں، تو جج صاحبان جو انصاف کریں گے تو وہ فیصلہ ہو جائے گا۔ ہنس نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہم چلتے ہیں۔ یہی میں ایک بات آپ سب دوستوں سے عرض کر دوں، پی ٹی آئی والوں سے، نون لیگ سے، پیپل پارٹی، میرا کسی اس بات سے تعلق نہیں ہے، ویسے میں اپنے ملک کی ایک مثال دے رہا ہوں۔
मुझे मेरा किसी पार्टी से कोई तल्लक नहीं, खुदा रहा इसे गलत ना समझी। तो हंस ने कहा ठीक है जी। उल्लू ने कहा चलो सुप्रीम कोर्ट में चलते हैं। वहाँ बंदयाल साहब बैठे हैं, मुनीब अख्तर बैठे हैं, इजाज़ुल हसन चीफ जस्टिस बैठे हैं, और वो नकवी साहब बैठे हैं। इन जज साहबान के पास चलते हैं, अपना फ़ैसला उनके सामने पेश करते हैं, जो फ़ैसला करेंगे वो देख लेंगे। तो हंस, हंसनी और उल्लू उड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट जब पहुंचे तो आला अदलिया लगी हुई थी, जज साहबान बैठे थे कुर्सियों पे, उमर अता बंदयाल साहब और सारे जो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं सब बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा जी कैसे आना हुआ है। उल्लू ने कहा सर मसला ये है कि ये मेरी बीवी है और ये हंस अब काबू है, कहता है कि मेरी बीवी है, हालांकि आप देखें ये मेरी ही बीवी है। तो ये हंस ज़बरदस्ती कब्ज़ा इसने कर रखा है और ये मुझे नहीं दे रहा। उसने कहा जी हाँ साहब बताओ। उसने कहा जी देखें जज साहब, ये मेरी बीवी है, शक्ल देखें, इसकी सूरत देखें, मुझसे मिलती जुलती है, ना उल्लू जैसी इसकी शक्ल है, न इसके पर उल्लू जैसे। मेरी शक्ल और मेरी कलर और मेरी आवाज़ और ये मेरी बीवी है। तो जो बेंच बैठा था जज साहबान का, उन्होंने देखा गौर से। उन्होंने कहा ठीक है जी, अदालत अब वक्फत करती है, 5 मिनट बाद आपको बताते हैं फैसला करके मुतफिका। वो सारे उठ के जज साहबान अंदर कमरे में चले गए पीछे। उन्होंने कहा भाई बात ये है, बंदयाल साहब ने सबको कहा, ये बीवी तो हंस की है, उल्लू ज़बरदस्ती कब्ज़ा करना चाहता है, तो अब हंस को भी नहीं दे सकते, क्योंकि अगर उल्लू के मुखालफत में हम फैसला करते हैं तो उल्लू हमारे घर बोलेगा तो हमारे घर उजड़ जाएंगे। लिहाजा हमारा मुतफिका फ़ैसला ये होना चाहिए। सब जज साहबान को बंदयाल साहब ने कहा कि आप मुतफिका फ़ैसला दें कि ये बीवी उल्लू की है। उन्होंने कहा ठीक है सर, जैसे आप कहें वैसे ही सही है। 5 मिनट बाद सारे जज साहबान कुर्सियों पर विराजमान हुए। उन्होंने कहा भाई हंस और उल्लू, हम जो फैसला कर रहे हैं ये आपको मानना पड़ेगा। हमने हक और सच पे, इंसाफ पे ये फैसला किया है, क्योंकि हम आला अदलिया पर बैठे हैं, हम बड़े जज साहबान हैं, हमारा फैसला अटल है, हमने अल्लाह को जान देनी है, हमने हक और सच का फैसला करना है। तो हंस ने कहा ठीक है सर, आप बता दें क्या फैसला है। उसने कहा हंस, ये जो आपके साथ है परिंदा, ये उल्लू की बीवी है, आपकी नहीं। उसने कहा सर ये मेरी बीवी है, शक्ल सूरत मेरी है, सब कुछ मेरी तरह है। उसने कहा नहीं, अपनी अकल का इलाज कर। हम जो इतनी बड़ी कुर्सी पे आए हैं, बैठे हैं, हमें नहीं पता ये किसकी बीवी है। हमने इंसाफ किया है, हम आला अदलिया हैं, और ये इंसाफ यही है कि ये उल्लू की बीवी है और उल्लू ही लेके जाएगा। अपनी अकल का इलाज कर, तुमको धोखा हुआ है, तुम्हारी कहीं बीवी और चली गई होगी, ये बीवी उल्लू की है। हंस बेचारा बड़ा परेशान हुआ कि कमाल है ये आला अदलिया का फैसला, इन्होंने तो कहा था कि हम इंसाफ करेंगे अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर, और ये फैसला पाकिस्तान की अदलिया का ये आया। तो उसने कहा, परेशान होकर बेचारा उड़ गया। जज साहब ने कहा चलो जी आप जा सकते हो। उल्लू को कहा जी आप अपनी बीवी को ले जाएं। तो हंस उड़ता हुआ उसी दरख्त पे चला गया जिस पे वो पहले बैठा था। तो उल्लू भी उस हंसनी को लेके उसी दरख्त पे आ गया। उसने उल्लू को कहा, हंस को कहा, उल्लू ने, सुनाओ क्या बनी आपके साथ। उसने कहा यार बनी तो बहुत बुरी है, ये आला अदलिया का इंसाफ है, ये सब कुछ आपके ऐसा होता है, मेरी बीवी, शक्ल सूरत मेरी, सब कुछ मेरा, लेकिन ये फैसला आपके हक में क्यों ऐसा।
उसने कहा भाई तुम बाहर से आए हो, दरख्त पे बैठे हो, ना सोचा ना समझा ना कोई ऐसी बात की, डायरेक्ट कह दिया कि इस मुल्क में उल्लू बोलते होंगे इसलिए ये मुल्क परेशान उजड़ा हुआ है। मुझे डायरेक्ट बदनाम कर दिया, हालांकि ऐसी बात नहीं। जिन साहबान की वजह से मुल्क उजड़ते हैं, जिनकी वजह से ये परेशानियां हैं, यही जो आला अदलिया पे बैठे हैं, ये जज साहबान जो ऐसे फैसले करते हैं, ये असल में ये मुल्कों को उजाड़ते हैं, ये मुल्कों का नुकसान करते हैं। मैंने क्या करना है, मैंने किसी को क्या तकलीफ देनी है? असल में ऐसे फैसले करने वाले, ये मुल्कों का सत्यानाश ये लोग करते हैं। ये बीवी तुम्हारी है, तुम ले जा सकते हो, मैंने सिर्फ तुम्हें दिखाया है कि ऐसे डायरेक्ट ना किसी पे इल्ज़ाम लगा दिया करो। आपने आते ही मुझ पे इल्ज़ाम लगाया, हालांकि ऐसा नहीं था। मैं आपको आला अदलिया में लेके गया, आला अदलिया ने मेरे हक़ में फ़ैसला कर दिया क्योंकि वो डरते थे कहीं मैं इनके घर ना बोलूँ, ये उजड़ जाएंगे। उन्होंने मेरे हक़ में फ़ैसला कर दिया, फ़ैसला तो गलत है, लिहाजा ये बीवी तुम्हारी है। मुझे बदनाम आपने मुफ्त में किया है। असल में मुल्क को उजाड़ने वाले ये लोग हैं जो पंचायती बन के बैठे हैं, जो बाबा रहमते बन जाते हैं, जो इस तरह के फ़ैसले करते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, लेकिन माजरत के साथ मैं किसी पार्टी को वो नहीं कर रहा, कोई ऐसे कमेंट्स ना करना प्लीज़। ये एक मुल्क का आम, यहाँ किसी को इंसाफ नहीं मिलता। देखें गरीब आदमी कुछ भी हो जाए, एक थाल चोरी हो जाए तो उसकी ज़मानत भी आसानी से नहीं होती। खुदारा हमारे मुल्क का आला अदलिया निज़ाम सही करे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।